ପିଲାମାନେ ତୁମର ନୂତନ କ୍ଲାସଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ଓ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣିତ ବିଷୟର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରଳ କର। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ସରଳ କରର କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି? ସରଳୀକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସରଳୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି। ଯଦି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ ଥିବ, ତେବେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀକୁ କରିବା। ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାମାନେ ଥିବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ର ଅଛି, ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣନ, ତେବେ ଆମେ ରର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ହରଣ କରିବା, ଚତୁର୍ଥରେ ଗୁଣନ କରିବା, ପଞ୍ଚମରେ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ। ବନ୍ଧନୀରେ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀକୁ, ତାପରେ କରାଯାଏ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀକୁ, ତାପରେ କରାଯାଏ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀକୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଉପରେ ରେଖା ଥିବ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ କାହାକୁ କରିବା? ଏହି ରେଖାର ତଳେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କମାନେ ଥିବେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସିବ ରେଖାର ସଲ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ ବନ୍ଧନୀର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ରର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ତୃତୀୟରେ ହରଣର କରିବା, ଚତୁର୍ଥରେ ଗୁଣନର କରିବା, ପଞ୍ଚମରେ ଯୋଗର କରିବା ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ ବିୟୋଗର କରିବା। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବରହଗୁମିଫେ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ବରହଗୁମିଫେ। ବ ମାନେ ହେଉଛି ବନ୍ଧନୀ, ର ମାନେ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୁଣନ, ତାପରେ ହ ମାନେ ହେଉଛି ହରଣ, ଗୁ ମାନେ ହେଉଛି ଗୁଣନ, ମି ମାନେ ହେଉଛି ମିଶାଣ ବା ଯୋଗ, ଫେ ମାନେ ହେଉଛି ଫେଡ଼ାଣ ବା ବିୟୋଗ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ଅଛି? 2 ଯୋଗ 2 ହରଣ 2 ଯୋଗ 2 ଗୁଣନ 2 ଯୋଗ 2 ବିଯୋଗ 2 ସମାନ କେତେ ହେବ? ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସରଳକରଣର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ବରହଗୁମିଫେ, ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ, 2 ଯୋଗ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ହରଣକୁ କରିବା। 2କୁ ଯଦି 2 ହରିବ କେତେ ଆସିବ? 1 ଯୋଗ 2, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୁଣନ ଅଛି। 2 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 4 ଯୋଗ 4, ତାପରେ ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି? 2 ବିଯୋଗ 2। ଏବେ ଦେଖ, 2 ଆଉ 1 ମିଶିଲା 3, 3 ଆଉ 2 ମିଶିଲା 5, 5 ଆଉ 4 ମିଶିଲା 9, 9 ଆଉ 2 ମିଶିଲା କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 11 ବିଯୋଗ 2। ତ 11ରୁ 2 ବିଯୋଗ ହେଲେ ବିଯୋଗ ଫଳ ଆସିବ 9। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? 7 ହରଣ 7 ଯୋଗ 9 ଗୁଣନ 7 ବିଯୋଗ 45 ସମାନ କେତେ ହେବ? ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ହରଣଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। 7କୁ 7ରେ ହରିଲେ 1 ଆସିବ, ଯୋଗ 9 ଗୁଣନ 7 ବିଯୋଗ 45। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଗୁଣନ କରିବା। 1 ଯୋଗ 9 ସତା 63 ବିଯୋଗ 45, 63 ଆଉ 1 ମିଶିଲା 64 ହେବ, ତାପରେ 45କୁ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ 64ରୁ 45 ବିଯୋଗ ହେଲେ ବିଯୋଗ ଫଳ ଆସିବ 19, ଯେଉଁଟା ତୁମର ଉତ୍ତର।
एबे आमे क्वेश्चन नंबर 3 करिबा। एही प्रश्न रे तुम माने टिके ध्यान दियो। एठारे कोन अछि गोटिए भग्न संख्या अछि। सेथि पई प्रथमे एही प्रश्न रे भग्न संख्या को आमे सॉल्व करिबा, तापरे जाई के अन्य संख्या माननकु सॉल्व करिबा। देखो देखो एठारे 21 गुणन 7 जोग 25 जोग 5 वियोग केते अछि पिला माने 24 गुणन 1 विभक्त को 8 अछि। एठारे आमे काटिबा 8 3 24 आउ 3 गुणन 1 कोले केते हेबो 3 हेबो। तो एठारे केते मिलिला 21 गुणन 7 जोग 25 जोग 5 विभक्त को 3। एबे आमे कोन करिबा गुणन को करिबा। देखो 21 गुणन 7 कले केते हेबो 7 1 7 7 दुणे 14 जोग 25 जोग 5 वियोग 3 समान। एबे आमे एही तीनोटी संख्या को एका थरके मिसाइबा। एही तीनोटी संख्या को आमे मिसाइले मिश्रण फल केते आसिला 177। तापरे वियोग 3 अछि, वियोग 3 करिबा केते आसीबो 174 तुमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 4 करिबा। देखो 7 विभक्त को 36 हरण 5 विभक्त को 12 गुणन 25 विभक्त को 14 समान केते हेबो। देखो एठारे करिबा 7 विभक्त को 36 हरण थिले गुणन करिबा एवं हर ऊपर को जीवो 12 ऊपर को गला एवं लब तल को आसीबो गुणन 25 विभक्त को 14। तापरे देखो एठारे काटिबा 5 5 25 12 3 36 7 दुणे 14। एबे देखो ऊपर रहिला 5 एवं तले रहिला 3 गुणन 2 समान केते हे जीवो 5 विभक्त को 6 हमर आंसर। देखो एबे आमे क्वेश्चन नंबर 5 करिबा। एही प्रश्न रे अधिकांश तुमरो मिश्र भग्नांश अछि। एही मिश्र भग्नांश को प्रथमे अप्रकृत भग्नांश रे लिखिबा। देखो 6 चाउ 24 आउ 1 मिसिला केते हेबो 25 विभक्त को 6 हरण केते अछि 8 दुणे 16 आउ 2 मिसिला 18 विभक्त को 8 जोग 1 विभक्त को 6 वियोग 6 चाउ 24 आउ 1 25 25 विभक्त को 6 जोग 2 विभक्त को 17। एबे देखो एठारे हरण अछि। प्रथमे हरण को सॉल्व करिबा। 25 विभक्त को 6 हरण थिले गुणन हेबो 8 ऊपर को जीवो एवं 18 तल को आसीबो जोग 1 विभक्त को 6 वियोग 25 विभक्त को 6 जोग 2 विभक्त को 17। एठारे देखो काटिबा 2 रे कटिबो 2 चाउ 8 2 3 6 आमे लिखि परिबा 25 विभक्त को 3 गुणन 4 विभक्त को 18 जोग 1 विभक्त को 6 वियोग 25 विभक्त को 6 जोग 2 विभक्त को 17। एबे देखो 25 गुणन 4 कले केते हेबो 100 विभक्त को 3 गुणन 18 कले केते हेबो 18 3 54 जोग 1 विभक्त को 6 वियोग 25 विभक्त को 6 जोग 2 विभक्त को 17। एबे देखो एटा को आमे काटि परिबा केमिति 25 चाउ 25 तो काटि हेबोनी आमे 2 रे काटिबा 50 दुणे 100 एवं 27 दुणे 54। एबे देखो आगु करिबा। तो एठारे तुमर रहिला 50 विभक्त को 27 जोग 1 विभक्त को 6 वियोग 25 विभक्त को 6 जोग 2 विभक्त को 17।
एबे आमे 27 6 6 ଓ 17 କ'ଣ ନେବା ଲସାଗୁ ନେବା। ଦେଖ କେତେରେ ହରିବା 3ରେ ହରିବା 3 ନୂଆ 27 3 ଦୁଣେ 6 3 ଦୁଣେ 6 ଏବଂ 17କୁ 17 ଲେଖିବା। ଏବେ 2ରେ ହରିବା 9କୁ 9 ଲେଖିବା 2 1 2 2 1 2 ଏବଂ 17କୁ 17 ଲେଖିବା। ଏଠାରେ 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 9 ଗୁଣନ 17 କଲେ କେତେ ମିଳିବ 918। ଏବେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଥିଲା 50 ବିଭକ୍ତକ 27 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ବିয়োଗ 25 ବିଭକ୍ତକ 6 ଯୋଗ 2 ବିଭକ୍ତକ 17 ଥିଲା। ଏବେ 27 ସାଥିରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 918 ହେବ 34କୁ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣନ 34 କରିବା ତାହେଲେ 918 ହେବ। ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 34 ଗୁଣିବା 6 ସାଥିରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 918 ହେବ 153 ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 153 ହେବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 153କୁ ଗୁଣିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ 153କୁ ଗୁଣିବା 17 ସାଥିରେ 54କୁ ଗୁଣିଲେ 918 ହେବ ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 954 କରିବା। ଏବେ ଦେଖ 50 ଗୁଣନ 34 କେତେ ହେବ 1700 ବିଭକ୍ତକ 918 ଯୋଗ 153 ବିଭକ୍ତକ କେତେ ହେବ 3000। ଦେଖ କେତେ ହେବ 918 ତ ବିଯୋଗ ଅଛି ବିଯୋଗ ଦେବା 25 ଗୁଣନ 153 କେତେ ହେବ 3825 ବିଭକ୍ତକ କେତେ ହେଇଯିବ 918। ତାପରେ ଯୋଗ ଅଛି 2 ଗୁଣନ 54 କେତେ ହେବ 108 ବିଭକ୍ତକ 918। ଏବେ ଆଗକୁ କରିବା ଏଠାରେ ହର ସମାନ ଥିବାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହରକୁ ଲେଖିବା 918 ଏବଂ ଉପର ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବିଯୋଗ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କରିବା 1700 ଯୋଗ 153 ବିଯୋଗ 3825 ଯୋଗ କେତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ 108। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲା ପରେ କେତେ ହେବ ମାଇନସରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ମାଇନସରେ କେତେ ମିଳିବ 1964 ବିଭକ୍ତକ 108। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି 60 ଯୋଗ 12 ହରଣ 6 ହରଣ 5 ହରଣ 1 ବିଯୋଗ 3 ଗୁଣନ 12 ବିଭକ୍ତକ 8 ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ବନ୍ଧନୀ ଭିତର ଯେଉଁ ହରଣ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ଦେଖ 5 ହରଣ 1 ବିଯୋଗ 3 ଏଠାରେ କେତେ ଆସିବ 5କୁ ଆଉ ଆମେ 1ରେ ହରିଲେ 5 ଆସିଲା ବିଯୋଗ 3 କେତେ ହେବ 2 ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ 2 ଗୁଣନ 12 ବିଭକ୍ତକ 8 ହରଣ ତୁମର ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଥିଲା ସେଇଟା କଟିଯିବ କୁଡ଼ିଲ ବନ୍ଧନୀ ଆସିବ 6 ହରଣ 12 ଯୋଗ 60। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ এই କୁଡ଼ିଲ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବା 6କୁ ଆମେ 2ରେ ହରିଲେ କେତେ ଆସିବ 3 ତ ଏଠାକାର ଆସିଲା 3 ଗୁଣନ 12 ବିଭକ୍ତକ 8 ହରଣ କେତେ ଆସିବ 12। ଏବେ ଦେଖ এই କୁଡ଼ିଲ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା। ଏବେ କେଉଁ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ଯୋଗ 60। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା 12କୁ 3ରେ ହରିଲେ କେତେ ଆସିବ 4 ତ ଏଠାକାର ଆସିଲା 4 ଗୁଣନ 12 ବିଭକ୍ତକ
8 जोग 60। एबे देख कौन करवा एबे आमे एटा को सॉल्व करवा। देख 2 4 दुणे 8 2 112 केते एबे केते अछि 60 जोग 6 समान केते हे जीवो 66। एटा हियो तुमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 7 करवा। प्रथमे चंद्रबंधनी भितरे जो संख्या माने अछंती तांकु सॉल्व करवा। एठारे देखो चंद्रबंधनी भितरे प्रथमे एही संख्या माने अछंती एवं एही संख्या माने अछंती। एही संख्या को सॉल्व करवा। देखो केते अछि 1 1 पूर्ण 1 विभक्त 3 वियोग 5 विभक्त 6 अछि। देखो एही मिश्र भग्नांश को अप्रकृत भग्नांश रे प्रथमे लिखिबा 3 1 3 और 1 मिसला 4 4 विभक्त 3 वियोग 5 विभक्त 6। एबे 3 आउ 6 रो लसागु नेले केते हेबो 6 हेबो। एठारे 3 7 रे 2 गुणिले 6 हेबो। एठारे मध्य 2 को गुणिबा तो ऊपर हेबो 8 वियोग 5 तो 8 रु 5 गले केते हेबो 3 विभक्त 6। एटा को पुणी लघिष्ठ कले केते हेबो 1 विभक्त 2। तो एठारो आसिला केते 1 विभक्त 2। तापरे जो एठारे अछि 2 पूर्ण 2 विभक्त 5 वियोग 2 अछि। यहा को एबे हमें सॉल्व करबा। देखो 2 5 10 और 2 मिसला 12 विभक्त 5 वियोग 2। एबे देखो 5 दुणे 10 12 वियोग 10 विभक्त 5 केते आसीबो 12 रु 10 वियोग हेले वियोगफल 2 विभक्त 5। एबे यहा को हमें सरल करे केते मिलला 2 विभक्त 5। एबे हमें एही कोटिल बंधनी मध्यरे जो संख्या माने अछंती तांकु सरल करबा। प्रथमे हरण करबा। देखो 2 विभक्त 5 हरण 1 विभक्त 3 अछि। तो एठारे केमिति हेबो 2 विभक्त 5 हरण थले गुणन 3 ऊपर को जीवो एवं 1 तळ को आसीबो 2 3 6 एवं 5 1 5। एबे हमकु केते मिलला 2 विभक्त 5 हरण 1 विभक्त 3 1 विभक्त 3 मिलला 6 विभक्त 5। एबे हमें 1 पूर्ण 1 विभक्त 5 वियोग 6 विभक्त 5 को सरल करबा। देखो 5 1 5 और 1 मिसला 6 विभक्त 5 वियोग 6 विभक्त 5। एठारे देखो हर समान थिबारु आमे गोटी हर को लिखिबा एवं 6 रु 6 वियोग हेबो वियोगफल आसीबो 0 विभक्त 5। आमे कोटिल बंधरी भितरे जो अंक माने अछंती तांकु सरल कले एवं केते मिलिला 0 विभक्त 5। एबे एठारे आमे गुणन को प्रथमे सरल करबा। केते अछि देखो 2 विभक्त 5 गुणन 0 विभक्त 5 अछि। देखो 2 आउ 0 गुणन हैला 0 आसीबो 5 एवं 5 गुणन हेले 25 आसीबो। तो एठारे आमे लिखिबा 2 विभक्त 5 वियोग 0 विभक्त 25। एबे देखो एठारे 25 अछि एठारे 5 अछि। तो हर को आमे समान करबा। एठारे 5 को गुणिबा एठारे मध्य 5 को गुणिबा। देखो 2 5 10 वियोग 0 विभक्त 25 समान केते हे जीवो 10 विभक्त 25। यहा को एबे आमे लघिष्ठ करबा 5 रे हरिबा 2 5 10 5 5 25। एटा हे जीवो हमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 8 करबा। देखो प्रथमे बंधनी केउ बंधनी चंद्र बंधनी भितरे जो संख्या माने अछंती तांकर सॉल्यूशन करबा। देखो केते अछि 2 पूर्ण 1 विभक्त 3 वियोग 1 विभक्त 3 अछि। एठारे प्रथमे मिश्र भग्नांश को अप्रकृत भग्नांश रे लिखिबा 3 दुणे 6 और 1 मिसला
7 ବିଭକ୍ତକ 3 ବିଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଏଠାରେ ହର ସମାନ ଥିବାରୁ ତଳେ ଗୋଟିଏ ହରକୁ ଲେଖିବା 7 ବିଯୋଗ 1 ହେବ 7ରୁ 1 ବିଯୋଗ ହେଲେ 6 ବିଭକ୍ତକ 3 ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖ 6କୁ 3ରେ ହରିଲେ 2 ମିଳିବ। ତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀର ଆମେ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେ କେତେ ମିଳିଲା 2। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବା ଦେଖ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ବିଯୋଗ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଗୁଣନ 2 ସମାନ କେତେ ହେବ। ଏବେ ପୁଣି ଦେଖ ଏହି ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖିବା देख 4 पूर्ण 1 विभक्तक 3 गुणन 2 अच्छी समान 4 3 12 12 और 1 मिसिला 13 विभक्तक 3 गुणन 2 तो 13 दुणे 26 विभक्तक 3 हो। तो यही वर्गबंधनी मध्य संख्या को आम सरल कलापर केते मिलेगा 26 विभक्तक 3 वियोग केते अच्छी 5 पूर्ण 1 विभक्तक 3 एबे एटा को आम सल्व करवा। एठारे अच्छे देख 5 पूर्ण 1 विभक्तक 3 यहाँ को अप्रकृत भग्नांश लिखिले केते हेबो 3 5 15 आउ 1 मिसिला 16 विभक्तक 3 वियोग 26 विभक्तक 3 समान कि देख एठारे हर समान थिबारु आमे गोटी हर को लिखिबा एवं ऊपर दुईटी संख्या को वियोग करिबा 16 वियोग 26 देख 16 रु 26 वियोग हेले वियोग फल -10 आसिबो विभक्तक 3 एटा होची तुमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 9 करिबा। देख प्रथमे चंद्रबंधनी रे जो संख्या माने अछंती तांको सॉल्व करिबा 2 वियोग 2 एठारे देख दुईटी वियोग रे अछंती दुईटी वियोग रे अछंती तेबे आमे कोन करिबा 2 वियोग 2 जोग 2 करिबा 2 वियोग केते हे जीवो 2 आउ 2 मिसला 4 तो 2 रु 4 वियोग हेले वियोग फल आसीबो -2 तो एठारे आमे लिखि परिबा 16 हरण 4 गुणन 2 वियोग 2 माइनस 2 वियोग 2 वियोग 2 एबे कुटिल बंधनी मध्य जो संख्या माने अछंती तांको एबे आमे सॉल्व करिबा। एठारे मध्य देख 2 वियोग एठारे टिकिए ध्यान दपिले एठारे देख बंधनी पूर्वरु माइनस चिन्हटी अछि एबे एठारे टिके अलगा प्रकार रहबो देख एटा को आमे एबे सॉल्व करिबा जेहेतु बंधनी बाहरे माइनस थिबारो एटा हे जिवो -2 माइनस आउ माइनस मिसिला प्लस हे जिवो +2 से परी माइनस आउ माइनस मिसिला इंटू हेला कोन हे जिवो पिला माने +2 एबे केते हे जिवो -2 जोग 4 समान 2 हे जिवो। एबे एठारे आमे लिखि परिबा 16 हरण 4 गुणन 2 वियोग 2 जोग 2 समान 16 देखो एठारे प्रथमे हरण करिबा 16 को 4 रे हरिले केते मिलिबो 4 4 16 गुणन 2 वियोग 2 जोग 2 समान 4 दुणे 8 वियोग 2 जोग 2 समान देखो 2 आउ 2 कटि गला केते रहिला 8 एटा होची तुमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 10 करिबा देखो कोन अछि 55 हरण 0.5 हरण 0.5 समान केते हेबो एठारे आमे एही परि लिखिबा 55 हरण 5.5 को आमे लिखि परिबा 55 विभक्तक 10 तो आमे एठारे 55 विभक्तक 10 लिखिले पुणी हरण अछि 0.5 अछि तो एठारे आमे लिखि परिबा 5 विभक्तक 10 एबे देखो हरण थिबारु गुणन हेबो 55 गुणन 10 ऊपर को जीवो एवं 55 तळ को आसीबो
एठारे हरण अच्छी तो गुणन हे 10 उपरकू जीव 5 तौक आसब। एवं देख 55 आउ 55 कटिगला 5 दुणे 10 एवं केते अच्छी 2 गुणन 10 तो आमर उत्तर हो 20। यहाँ हूँ आमर आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 11 करिवा। देखो कौन अच्छी 8059 माइनस 7263 समान जेते हेबो ता सहित 40 को गुणिबा गुणिला परे केते मिलिबो कहिछि। तो 8059 रु 7263 वियोग हेले केते आसीबो। देखो 9 रु 3 गला 6 आसीबो, 5 रु 6 तो जीव नाही, 15 रु 6 गले 9, एठारे 9 रु 2 गला 7, 7 रु 7 कटिला तो केते मिलेला 796। यही 796 साथी 40 को गुणिबा। देख 796 साथी 40 को गुणिले तुमर गुणफल आसीबो 31,840। यहाँ हूँ तुमर आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 12 करिवा। प्रथमे मिश्र भग्नांश को अप्रकृत भग्नांश रे लिखिबा। देख 318 आउ 2 मिसिला 20 विभक्तक 3 गुणन 5 नुआ 45 आउ 3 मिसिला 48 विभक्तक 5 गुणन 3 दुणे 6 आउ 1 मिसिला 7 विभक्तक 3 जोग 3 3 1 3 आउ 1 मिसिला 4 विभक्तक 3। तो एठारे देख एबे आमे कोन करिबा यहाँ को सरल करिबा। 5 चाउ 20 तापरे आउ हेबो कि देख एठारे देख 3 1 3 318 16 3 48 आउ हेबो कि आउ हेबो नाही। तो आमे एठारे लिखिबा 4 गुणन 16 गुणन 7 जोग 4 तले केते अछि 1 यार तले केते अछि 1 7 तले अछि 3 एवं 4 तले अछि 3। एबे यहाँ को टिके भलो भाव लिखिबा। देख एठारे सीधा सीधा गुणन करिबा। 16 चाउ 64 विभक्तक 1 गुणन 7 विभक्तक 3 जोग केते अछि 4 विभक्तक 3। एबे पुणी सही सीधा सीधा गुणन करिबा। 64 को 7 रे गुणिले गुणफल मिलिबो 448 विभक्तक 3 जोग 4 विभक्तक 3। एठारे एबे देख हर समान थिबारु आमे गोटी हर को लिखिबा एवं 448 साथी 4 को मिसाइले केते मिलिबो 452। एटा हे जो हमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 13 करिबा। देख 15 चाउ 60 वियोग एठारे टिके तुमे माने टिके ध्यान देखि देख 2 दशा 20 जोग 5 जोग 10 जोग 15 को 5 रे हरिले 5 3 15। एबे देख 60 वियोग एही बंधनी मानक मध्य थिबा संख्या मानक मिसाओ 10 आउ 20 मिसला 30 आउ 5 35 जोग 3 समान देख 60 रु 30 गला 30 पुणी 5 गला 25 जोग 3 समान केते हे जीव पिला माने 28। एटा होची तमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 14 करिबा। देख केते अछि 1 गुणन 2 2 2 3 6 6 चाउ 24 24 पंचा 120। तो एठारे मिलिला 120 वियोग 1 दुणे 2 2 3 6 6 चाउ 24। तो एठारे आमे लिखिबा 24। तो 100 रु
120 ରୁ 24 ବିୟୋଗ ହେଲେ କେତେ ମିଳିବ? 96 ମିଳିବ। ତ 96 ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ ଥିବାରୁ ଗୁଣନ କରିବା। 636 ଯୋଗ 6 ମାଇନସ୍ 6 ମାଇନସ୍ 6 ସମାନ। ଏବେ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଏଠାରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ, ଏଠାରେ ଦେଖ ଏହି 6ର ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଥିବାରୁ କ'ଣ ଅଛି, ଯୋଗ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଟିକିଏ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ତ ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା। ପ୍ଲସ୍ 6 ପ୍ଲସ୍ 36 ତାପରେ ମାଇନସ୍ 6 ମାଇନସ୍ 6। ଏବେ ଦେଖ ଏହି 6କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖିଲି, 36କୁ ଏଠାରେ ରଖିଲି, ମାଇନସ୍ 6କୁ ଏଠାରେ ରଖିଲି ଏବଂ ଏହି 6କୁ ଏଠାରେ ରଖିଲି। ଏବେ ଦେଖ ସରଳ କରିବା। 36 ଆଉ 6 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 42 ବିଯୋଗ 6 ବିଯୋଗ 6। ଏବେ ଦେଖ 6 ଆଉ 6 ଏଇଟାକୁ ଆମେ କିପରି ସରଳ କରିବା? ଦେଖ 42 ବିଯୋଗ 6 ଯୋଗ 6 ସମାନ 42 ବିଯୋଗ 6 ଆଉ 6 ମିଶିଲା କେତେ ହେବ? 12। ଏବେ 42ରୁ 12 ଗଲେ କେତେ? ଦେଖ 42ରୁ 12 ଗଲେ ତୁମର ଆସିଯିବ 30। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 କରିବା। ଦେଖ 25 ଯୋଗ 0.5କୁ ଆମେ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଲେଖିବା, ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ଲେଖିବା। କାହାକୁ? 0.1କୁ ବିଯୋଗ ଏଠାରେ ଦେଖ 0.05 ଅଛି, ତ 5 ବିଭକ୍ତକ ଆମେ ଲେଖିବା 100। ଏବେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଗୁଣନ ଥିବାରୁ ତ 25 ଯୋଗ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ ହେବ? 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏଠାରେ କଟିବ ଦେଖ 5 1 5 5 ଦୁଣେ 10, ତ କେତେ ମିଳିବ? 1 ବିଭକ୍ତକ 20। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା 1 ବିଭକ୍ତକ 20 ବିଯୋଗ 5 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିକି ଲେଖିବା। 25 ତଳେ କିଛି ନଥିବାରୁ 1 ଅଛି, ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 20 ବିଯୋଗ 5 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏଠାରେ ଆମେ 1 20 ଓ 100ର ଲସାଗୁ ନେଲେ କେତେ ମିଳିବ? 100 ହିଁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ 1 ସାଥିରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 100 ହେବ? 100 ଗୁଣିଲେ ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 100କୁ ଗୁଣିବା। ଏଠାରେ 20 ସାଥିରେ 5କୁ ଗୁଣିଲେ 100 ମିଳିବ, ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 5କୁ ଗୁଣିବା। ଏବେ ଦେଖ 25କୁ 100ରେ ଗୁଣିଲେ 2500 ହେବ, ଯୋଗ 1କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ 5 ହେବ, ତାପରେ ବିଯୋଗ ଅଛି କେତେ? 5। ତଳେ କେତେ ଲେଖିବା? 100। ଏବେ ଦେଖ 5ରୁ 5 ବିଯୋଗ ହେଲା, ଉପରେ କେତେ ରହିଲା? 2500 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏବେ ଦେଖ 2ଟା ଶୂନ କଟିଲା, 2ଟା ଶୂନ କଟିଲା, କେତେ ରହିଲା? 25। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଏଠାରେ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସରଳ କରିବା। 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ବିଯୋଗ 2 ବିଭକ୍ତକ 5 ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗକୁ କରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? 10 ଆଉ 2ର ଲସାଗୁ ନେବା। ଲସାଗୁ ନେଲେ କେତେ ହେବ? 10 ମିଳିବ। ତ 2 ସାଥିରେ 5କୁ ଗୁଣନ କଲେ 10, ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 10କୁ 5କୁ ଗୁଣନ କରିବା। ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୋଗ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ହେବ। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା? 5 ଆଉ 1 ମିଶିଲେ 6 ହେଲା ଏବଂ ତଳେ ଗୋଟିଏ 10 ରହିଲା। ଏହାକୁ ପୁଣି ସରଳ କରିବା। 2ରେ କଟିବ 2 3 6 2 5 10। ଏବେ ଏହା ସାଥିରେ ମାଇନସ୍ 2 ବିଭକ୍ତକ 5 କରିବା। ଦେଖ ଏବେ କେତେ ହେବ? ତଳେ ହର ସମାନ ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ 5କୁ ଲେଖିବା ଏବଂ 3ରୁ 2କୁ ବିଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ 3ରୁ 2 ବିଯୋଗ ହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତକ 5 ତୁମର ଉତ୍ତରଟା ଆସିବ। ତ ଏଠାରେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସରଳ କରା ପରେ କେତେ ମିଳିଲା? 1 ବିଭକ୍ତକ 5।
ବାହାରେ କେତେ ଅଛି ଗୁଣନ 5 ଏବଂ ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି ତୁମର -10। ଏହାକୁ ପୁଣି ସରଳ କରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୁଣନ କରିବା 5 5 କଟିଲା କେତେ ରହିଲା 10 ବିଯୋଗ 1 ସମାନ 9। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଗୁଣନ କରିବା 9 ସତା 63 ବିଯୋଗ 45 ଯୋଗ 7 ଯୋଗ 7। ଏବେ ଦେଖ 7 ଆଉ 7 ମିଶିଲା 14, 14 ଆଉ 60 ମିଶିଲା 74 ଆଉ 3 ମିଶିଲା 77 ବିଯୋଗ 45। ଏବେ 77 ରୁ 45 ବିଯୋଗ ହେଲେ ବିଯୋଗ ଫଳ କେତେ ମିଳିବ? এইটা আসিব 32। এইটা হচ্ছে আমার आंसर। এবে আমি क्वेश्चन नंबर 19 করিবা। এঠারে দেখো 2 2 2 যোগ কেতে হচ্ছে দেখো এঠারে তলে এই সংখ্যাকে লিখিবা কিপরি দেখো এঠারে 22.2 লিখিলি তাপরে কেতে ଅଛି 2.22 তাপরে কেতে ଅଛି 0. কেতে ଅଛି ପିଲାମାନେ 2 2 2। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ଦେଖ ଏଠାରେ 222 ରେ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ନଥିବାରୁ ତାପରେ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆମେ 0 ବସାଇବା। ଏଠାରେ ଦେଖ କିଛି ନଥିବାରୁ ଆମେ 0 ବସାଇଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 0 ବସାଇ ଦେବା। तो खाली स्थान रे आमे काहाकू बसाइबा 0 को केवल बसाई पारिबा हैला। एबे जोग करिबा देखो एठारे 2 हेबो 2 आउ 2 मिसिला 4 2 2 2 मिसिला 6 तापरे दशमिक चिन्ह रहिबो तापरे 3टी 2 मिसिला 6 2 2टी मिसिला 4 एवं 2। एटा होची तुमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 20 करिबा। 625 को 5 रे हरिले केते मिलिबो 125। तापरे गुणन केते अछि देखो 5 को पुणी 5 रे हरिले केते मिलिबो 1 गुणन 25 को 5 रे हरिले 5 मिलिबो। एबे 125 गुणन 5 केते हेबो 625। हमरो एटा आंसर। पिला माने एबे तुम मानक पई होमवर्क अछि होमवर्क समस्त करिवो। आशा करे समस्त को यही क्लासटी भल लगी। जदि क्लासटी भल लगी थाए तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो एवं शेयर मध्य कर दियो। पिला माने आज आमे पढ़िले सप्तम पाठ सरल कर। नेक्स्ट आमे अष्टम पाठ पढ़िबा। पिला माने क्लासटी को मु एठारे रखुची पुणी देखा हेबा नेक्स्ट क्लास रे।